Today we are reviewing affordable fashion items. Mac Small. Code ng 7, code 7. 7 be, ganda ng kulay, di ba? Full smack yan ni 139 small. Hay, wala dito be, rare yan. Oh, next. May ano pa, long underwear. Hindi na marereflex yun, ma'am. Mag-wait ka na lang ng iba. Next, CZ, Aloha, self-tie yung top XL. Ganda niyan, madam. O, 139. Ay, 109 na lang pala to. XL 109, code ako ng 2. Code ng 2XL, 109 pesos. Code 2, ma'am. Code 2. Ayan, XL 109 pesos. Code 2, ma'am. Code 2, XL 109. Wala dito, be. Next na tayo. Next song. Another. Size is medium. O, highway sanction, tingnan medium, ha. Self-tie yung top medium, 79. Code ng 6, madam. Code 6. Ayan, medium, 79 pesos. Code 6, ma'am. Code 6. Ayan, medium, ha. 79. Medium, code ng 6. Wala dyan. Next na tayo. Ito pa, Aloha pa, CZ. Size large. 79 pesos large. Code ako dito ng 24. Code 24, 79 large. Code 24. Aray ko po. Uy, ganda niyan large. Code 24, 79 large. Wala dyan ni. Ay, nako. Next na CZ. Ito tricolor ba din? Tricolor V-word knitted CZ ko. Size na ito mga madam medium. 100 pesos lang. Medium. Code ako dito ng 48. Code 48 medium. 100 pesos. $48, ma'am. 48. 120, ma'am. Ursula. 120 years na, madam. Thank you, madam. Next na tayo. Ay! Ang sakit. Kagat ng kagat ng mga lamok na to, ah. Mamaya yung likod, 1.5M. Pag walang tap-tap, bala kayo dyan. Okay, ma'am. Mind nyo bilang nyo, madam, ha. Check out kayo kapag wala ng ad. Medium. Ganda CZ. Oh, rare print, 100. Code ng 4, size medium, 100 pesos. Code 4, code ako 4. Medium bakla, 4 ang code. 100 pesos lang. Code 4, ma'am. Code 4. Medium, code ako 4. 100 pesos CZ. Next. Another tea. Ganda ni Choco Brown. Oh, lock sa likod yan siya. Ay, 4 years na, Jezabel. Saglit lang, be. Saglit lang, Jezabel. Baka lumabas yung buntot mo. Aray ko. Ala, ano yun ulit? Ito ba yun? Jezabel? Parang hindi. Jezabel, ito ba yun? Madam. Ito. Oh, yours na to, 100. Ma'am Jezabel. Oh, yours na, ma'am Jezabel, 100 pesos. Okay, next na tayo, madam. Knitted, lock sa likod, madam, medium, 100 pesos. Medium ang shala niya, no? Code ako 42. Code 42, medium, 100 pesos. Code 42, mare, 100 pesos. Palitan na natin yung pouch niya. Sira-sira. Ma'am, I mean, nag-lock. Sino nag-lock? Adios. Yours na to, adios. 120 pesos. Ma'am, adios. 120 yours na. $120 pesos. Thank you. Next na CZ. Another, madam. Another. Ano ba to?
Ato, ganda neto, B. Saglit. Ato si yellow, ganda. Size ito mga madam, XL. Baklang ganda, 100 pesos kasi madalang si yellow. Okay, XL mga madam, 100 pesos. Okay, nagdidesisyon na naman dyan sa inyong 1.5 dyan bakla. XL 100, code ng 5. Code 5, size XL. Tap-tap nyo na yan. Code 5. Ayan, code 5. Ma'am, 100 yours na to, Madam Loveline. Lovely in the box. 100. Eh? Next na tayo, Mia. Another. Dainty Floral is small. 100 pesos. Ganda. Small 100. Code ako dito ng 7. Code 7. Size is small. 100 pesos. Code ng 7. Code ako 7, madam. Small CZ ha. 100 pesos. Dainty Floral. Code 7. Code 7. Sakit ang tiyan ko. Wala dyan. Next na CZ. Another. Sige, wait ka lang dyan. Kalma ka lang. Random flexing. Next na mga Mother Earth. Ang daming lamok talaga, girl. Size, madam. Size na to XL, be. XL mga CZ ko ha. Ganda niyan, oh. 100 pesos, ma'am. XL. Code ng 9. Code ako 9, madam. XL 100 pesos. Code 9, madam. Hanggang 4 a.m., ma'am. Ramia, 100 yours na. May magsasab sa akin, CZ, tayo, 24 hours ang live. Ramia, 100 yours na po. Ramia, 100 yours na, CZ. Nay? Another CZ. Size ito, madam, XL. 89 pesos. Code 1. Code 1, XL. 89 pesos. Sipa 1 piece. Code